नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवदेव महादेव समस्तंकर मंगल करंतु। आमे जानिछे कि प्रभु शिवं को पूजा करिया पई बहुत गुड़िए द्रव्यर आवश्यकता नहीं। सामान्य बेलपत्र रे से संतुष्ट हुअंती। तेबे दुनिया रे एते जिनिस थाउ थाउ तांकर बेलपत्र काहेकि एते प्रिय? पुणी बेलगछ जन्म हैला केमिति? आसंतु ना आमे आज तांकर एई रहस्य उपरे आखि पकाइबे। दिने वैकुंठरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी बसी कथबार्ता हेउचंती। माँ लक्ष्मी पचारिले, प्रभु मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि, आज्ञा देले पचारंती। भगवान विष्णु स्मित हास्य देई कहिले, गोकिए काहींकि 100 प्रश्न पचारि पार। तुमे तो मो अर्धांगिनी, से अधिकार तुमर अछि। तापरे माँ लक्ष्मी पचारिले, प्रभु तुमर प्रिय किए? एहार उत्तर देई मोर संदेह दूर करंतु। विष्णु उत्तर देई कहिले, तुमे कौन जानिन? तुमे कौन जानिन प्रिय? मोर भक्त हेउचंती मोर सबुठु प्रिय। प्रिय भक्त मानक भितरु श्रेष्ठ हेउचंती महायोगी शिव। शिवं को जिए पूजा करे से भी मोर प्रिय। शिव पूजा न करी जेते पूजा कले भी किछि लाभ नहीं। आउ जेउ लोक शिव पूजा न करी भोजन करे से नारायण द्रोही हुए। एकथा माँ लक्ष्मी शुणी कहिले, प्रभु ताहले मो होउची हतभागिनी। आज जाए मो थरु किए भी शिव पूजा करिनी। विष्णु कहिले, देवी तुमे मन दुख करनी। मो आउ शिव आमे भिन्न नुह। जिए हरि सिए हर। तेणु मते पूजा करी तुमे शिव पूजार फल पाउछ। लक्ष्मी कहिले, किंतु आपणक ठाରୁ शिवଙ୍କ महिमा शुणिला परे मोर तांको पूजा करिबा को इच्छा हेउची। केमिति पूजा करिबि कुहंतु ना। नारायण कहिले, जदि पूजा करिबा को आग्रह करूछ तेबे पद्म फूल रे पूजा कर, से निश्चय प्रसन्न हेबे। स्वामी को उपदेश शुणी माँ लक्ष्मी शिव पूजा करने को गले। दिने से प्रभातरु स्नान सारी से 108 की पद्म फूल तोली आनिले एवं सेई फूल शिवलिंग रे देई मंत्र जप कले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो दिन शेष पूजा से दिन भी माँ लक्ष्मी निजे जाई पोखरी 108 की पद्म फूल तोली आनिले। थरे ओम नमः शिवाय उच्चारण करुथांती, गोकिए पद्म फूल अर्पण करुथांती। एमिति गोकिए परे गोकिए पद्म फूल से शिवं को अर्पण करि चलिले। एई भई करि चलुथांती। आउ गोकिए थर मंत्र उच्चारण करने को बाकी अछि। माँ लक्ष्मी देखिले पद्म फूल सरी जाइछि। फूल काई थरे नुह 3 थर गणिचंती। आउ 2टी फूल गला कुआड़े? आ किए नेला? माँ लक्ष्मी चिंतारे पड़गले। 108 की पद्म फूल न चढ़ेले पूजा असंपूर्ण रही जीव। एबे कौन करिवे से? प्रकृत रे आउ केही नुहंती, निजे प्रभु शिवंकर माता लक्ष्मी को परीक्षा करिसंती। किंतु माँ लक्ष्मी एकथा जानंतिनी।
ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କିପରି? କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦୁଶୁନି। ଯଦି ନିଜେ ପୂଜାରୁ ଉଠିଯାଇ ଫୁଲ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ପୂଜା ବିଧିରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ପାଖରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କହି ସେ ଫୁଲ ମଗେଇ ପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ସରୋବର, ଆଉ ସେ ସରୋବରର ପଦ୍ମ ହେଉଛି ତୁମ ଦୁଇ ସ୍ତନ ଯୁଗଳ। ଏକଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ କାଟି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ସ୍ତନକୁ କାଟିତେ ଯିବାବେଳେ ସେମାନେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମାତା, ମହାଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଇବୁ। ଯେଉଁ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମେ ଶୋଭା ପାଇବୁ। ଏଇଟା ତ ଆମ ମହାଭାଗ୍ୟ। ମାତା କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଶିବଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମସ୍ତକ ପୂଜା କରିବ। ଏହା କଲେ ଶିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହା କହି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବାମ ସ୍ଥାନ କାଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶିବ। କି ଦିବ୍ୟ ସେ ରୂପ! ରୂପାର ପର୍ବତ ପରି ଧବଳ ଶରୀର, ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜଟାରେ ଗଙ୍ଗା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଶରୀରରେ ଭସ୍ମ ଲେପନ ହୋଇଛି। ହାତରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଧରାଯାଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀପତି, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯୋଗୀଜନମାନେ ଯାହାକୁ ନିତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ ପାଦ ପୂଜି ମୋର ଦିନ ବିତୁ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ତୃପ୍ତି ହେଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। 56 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ପୂଜୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର କେବେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା କଲ, ତାରି ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ବେଲଗଛ। ତାର ତ୍ରିଶାଖା ପତ୍ରରେ ଯିଏ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ, ତାର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସୁନାର ଫୁଲ କି ସୁନାର ପତ୍ର ସେ ବେଲପତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯିଏ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପି ଅର୍ପଣ କରିବ, ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତନ ପଦ୍ମରୁ ଏକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥିବା ବେଲଗଛ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେ ବେଲଗଛ ନିକଟକୁ ଆସି ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।